बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, आइए आज हम आलमी हालात के ऊपर चलते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सीरिया या शाम के हालात के ऊपर, उधर मुल्क में इंकलाब आने के ऊपर शोर गोगा है। अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। आपको आलमी, मुल्की और जर्मनी की सियासत या ओवरसीज़ के मामलात, मसाइल के ऊपर आपको मालूमात देखने और सुनने को मिलती हैं और मिलती रहेंगी। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया में इस वक्त जो हो रहा है शायद आपके इल्म में हो, मगर दुनिया में एक ऐसी गेम खेली गई जिसको हम ग्रेट गेम का नाम देते हैं। कभी आपने सोचा है एक मुल्क सिर्फ 7 दिनों में उसके ऊपर इंतहा पसंद को कब्जा कर ले और उसके दारुखिलाफा को उसका मुल्क का सदर छोड़कर रूस चला जाए? ये अनबिलीवेबल है। मेरे अजीज दोस्तों, इसकी पुष्ट पढ़ाई करने में बड़े बड़े प्लेयर हैं। इनमें आलमी साम्राज्य का बड़ा रोल है, उसमें मुसलमान हुक्मरान भी शामिल हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त इस सीरिया या शाम मुल्क के इंकलाब के पीछे गजा की तबाहकारियाँ छुप चुकी हैं, लबनान में बमबारी छुप चुकी है, इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर उसके इलाके पर कब्जा कर लिया है। मेरे अजीज दोस्तों, चाहे सदर बशर अल असद कमज़ोर था, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, मगर फिर भी थोड़ी बहुत वो इसराइल की मज़ामत था। वो फ़लस्तीनियों के राब्ता मुल्क था, लबनान के लिए रास्ते पनाहगाह था। मेरे अजीज दोस्तों, इस मुल्क के इंकलाब के बाद फ़लस्तीनी और घेरे में आ गया, लबनानी भी और घेरे में आ गया, और ईरान का किरदार ख़त्म हो चुका इस इलाके में। और रूस को पहले ही यूक्रेन और रूस की जंग में कमज़ोर कर दिया। रूस इस वक्त बेबस अपने आप को महसूस कर रहा है, मगर दुनिया में इस वक्त वन पावर चल रही है, वो इसराइल है। इसराइल के सामने ये 52 या 54 मुसलमान मालिक दम नहीं मार सकते। मेरे अजीज दोस्तों, ये बैनुल-अक़वामी सियासत नहायती आला ज़ीरक प्लान बनाने वालों ने तकमील के अंजाम तक पहुँचाया। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में इसराइल का हाथ रोकने वाला कोई नहीं, और मुसलमान ममालिक पर अगर इसराइल चाहे हमला कर दे या कब्जा कर ले, इन मुसलमानों में इतनी हिम्मत नहीं कि उसकी मज़ामत कर सके। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह उलमाए कराम के वो फतवे हैं जो उन्होंने इल्म हासिल करने की राह में रुकावट डाले। मेरे अजीज दोस्तों, आज मुसलमानों ने तलीम और इल्म हासिल किया होता, और जो जितनी इजादात इन यहूदियों ने, इन यूरोप ने, अमेरिका ने की, काश कभी मुसलमान भी इल्म हासिल करके ये इल्म और तकनीक हासिल करते, आज वो अमेरिका या इसराइल को टक्कर का जवाब देते। मगर अफसोस इन उलमाए कराम पर जिन्होंने कौम पर जहालियत तारी रखी और सदियों तक इल्म हासिल करने पर पाबंदी लगाई। मेरे अजीज दोस्तों, इसके मद्दे मुकाबल हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? मेरे दोस्तों, मुल्क में मदरसा हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है, और एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है।
اور علماء دین اس وقت حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں. جو مسلمانوں کی خیر خواہ جماعت اسلامی ہے اس کا امیر جب یہ دیکھتا ہے ملک شام میں القاعدہ کا ایک گروہ اس نے قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت بنانے کے چکر میں ہیں، ان کو بھی ہوش آئی، وہ بھی ان کے امیر نے یہ اعلان کیا ہم 1 ملین مارچ لے کر اسلام آباد جائیں گے. میرے عزیز دوستو، اس وقت شام کے انقلاب کے بعد تختہ اٹھنے کے بعد مسلمانوں کی اور پتلی حالت ہوئی، اور اس وقت مسلمانوں کا کوئی والی وارث نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. میرے عزیز دوستو، ان علماء کرام سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اپنے اپنے ملک کا دفاع کریں گے. میرے عزیز دوستو، یہ سچ بات جو ہم نے اسکولوں میں یا بچپن میں سنی کہ جب ہلاکوہاں نے بغداد پر حملہ کیا اس وقت یہ بحث ہو رہی تھی کہاں سفید ہے یا کالا ہے، یا حرام ہے یا حلال. میرے عزیز دوستو، اب بھی یہی صورت ہے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے افغانستان ہو، ادھر بھی مدرسہ ہو رہی ہے، اور طالبان نے بھی عورت اور مردوں پر تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی ہے. میرے عزیز دوستو، دنیا ترقی پر ترقی کرتی جا رہی ہے، مسلمان بھی واپس پتھر کے دور میں جا رہا ہے. میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، ان علماء کرام کو سمجھائیے یہ مدرسہ چھوڑیں، وطن کی حفاظت کریں. اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہیں پھر آنے والا وقت نہ آپ کا ہوگا نہ کسی اور کا، ہم سب ذلت کے گڑھے میں گر چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، دنیا عالم کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، فلسطینیوں پر اپنا رحم فرما، ان کی مشکلات دور فرما، ان کی تکلیفات دور فرما. جو شہید ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.